पंचदश दशकं 15 सुदर्शनकथा देवी दर्शनम्। एवं तवैव कृपया मुनिवर्यशीथच्छायाश्रितो हत हयः स सुदर्शनोऽयं वेदध्वनिश्रवणपूतहृदाश्रमान्ते सम्मोदयन्मुनिजनान् ववृद्धे कुमारः। आबाल्यमेष मुनिबालकसङ्गमेन क्लीं क्लीमितीश्वरि सदा तव बीजमन्त्रम् तत्रोचचार कृपयास्य पुरः कदाचित् आविर्बभूविथ नतं तमभाषताश्च प्रीतास्मि ते सुत जगज्जननीमवेहि मां सर्वकामवरदां तव भद्रमस्तु चन्द्राननां शशिकलां विमलां सुबाहोः काशीश्वरस्य तनयां विधिनोद्वहत्वम् नष्टा भवेयुरचिरेण तवारिवर्गा राज्यं च यैरपहृतं पुनरेष्यसि त्वं मातृद्वयेन सचिवैश्च समं स्वधर्मान् कुर्याः सदेति समुदीर्य तिरोदधात् स्वप्ने त्वया शशिकला कथितास्ति भारद्वाजाश्रमे प्रथित कोसलवंशजातः धीमान् सुदर्शन इति ध्रुवसन्धिपुत्र येनं पतिं वृणुतवास्तु शुभं सदेति स्वप्नानुभूतमनृतं किमृतं न वेति सुप्तोत्थिता तु मतिमत्यपि न व्यजानात् पृष्ठात् सुदर्शनकथां सुमुखी द्विजात् सा श्रुत्वानुरक्तहृदयैव बभूव देवी ज्ञात्वा सुबाहुरिदमाकुलमानसस्ताम् अस्मान् निवर्तयितुमाशु सहेष्टपत्न्या कृत्वा प्रयत्नमखिलं विफलं च पश्यन् इच्छा स्वयं वरविधिं हितमेव मेने कश्चित् कदाचन सुदर्शनमेत्य विप्रः प्राहागतः शशिकला वचसाहमत्र सा त्वां ब्रवीति नृपपुत्र जगज्जनन्या वाचावृतोऽसि पतिरस्मि तवैव दासी अत्रागता नृपतयो बहवस्त्वमेत्य तेषां सुधीरमिषतां नयमां प्रियां ते एवं वधूवचनमानयतां सुशीलां भद्रं तवास्त्वेदमुदीर्य जगाम विप्रः स्वप्ने च जाग्रति च पश्यति भक्तवर्यः त्वां सन्ततं तव वचो मधुरं शृणोति ऐश्वर्यमाशु लभतेऽपि च मुक्तिमेति त्वद्भक्तिमेव मम देहि नमो जनन्यै। ॐ श्रीमात्रे नमः।